नमस्कार फ्रेंड्स, मु रीना स्वागत करुच्ची मो चैनल रे। आज एभली हाथ डिजाइन टी आमे तैयारी करिबा। डिजाइन टी केमिति लागुची निश्चय कहिबे। चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। मेन कपड़ा और अस्त्र कपड़ा मु एभली कटिंग करिकि नै जाइची। मेजरमेंट कोन केमिति नैची मु आपनको कहि देबी। देखंतु मेन कपड़ा एइडा मु अस्त्र कपड़ा एभली नैची। मेन कपड़ा को आमे अलगा करी रखी दबा। अस्त्र कपड़ा रे मेजरमेंट नबा। लंबा हमर अच्छी 9 इंची मु 1 इंची सिलाई पई नै जेडा सिलाई पई ऊपर हाफ इंची जीवो तळको हाफ इंची जीवो सेति पे मु 10 नै जाईची। आउ डाउन करची 3 हाफ लंबा हातर 3 हाफ जदी नेबे डाउन कर शेप करिवे ताले सेफ्टी भलो आस्थे। आ आर्म होल जति की थिबो आपण दुई भाग करी कि नै जिवे। मु एठी 8.2 नैची। मार्जिन 2 इंची नैची। हातर गोलेई जति की थिबो तार आधा करी कि हम नै जिबा। मोर 11 अच्छी मु दुई भाग करी कि 5 हाफ नैची 2 इंची मार्जिन नैची। एभली आमे नै जिबा। तार मेन कपड़ा पाइलानी मु दुई साइड रे एभली जॉइंट करी कि नैची। आपण जदी कहिबे कमेंट करिवे मु आ वीडियो रे कोनोस वीडियो रे मु देखै देबी केमती जॉइंट करची कोन। तापरे मेन कपड़ा एमती खोली कि अस्त्र कपड़ा ता ऊपर रखी दबा। रखी कि तळको आमे एमती हाफ इंच रो सिलाई करि दबा। एमती नॉर्मल आमे स्लीव जॉइंट करूचे अस्त्र कपड़ा पके सिलाई करचे सेही भली कर दबा। तापर अस्त्र कपड़ा के भली उल्टे दबा ता ऊपर आ गोटे सिलाई स्टिच कर दबा। देखंतु ए भली सिलाई करि देबे। ए भली अस्त्र कपड़ा को भीतर पट को नै जिबा। नै कि आमे चारि पट जाको ए भली सिलाई आमे कर दबा। चारि पट जाको सिलाई कर दबा। अस्त्र कपड़ा और मेन कपड़ा को हाथ रे साइज करी कि चारि पट एमती सिलाई कर दबा। नॉर्मल आम जम सिलाई करछे से भली सब करिबा। तापरे बळका करना मेन कपड़ा जति बळका थिबो आमे काटी की काढी दबा। देखंतु क्लियर हे गेला। एबे तळे आमे गोटे स्टिच कर दबा। फोल्ड कर देगी साइज कर दबा। आउ फ्रंट रे आमे हाफ इंच शेप दे दबा। एटा फ्रंट रो बोले आमे मार्किंग करि दबा। माने फ्रंट पटे लागिबो एठी ऊपर गोटे आमे आउथरे सिलाई कर एबला सिलाई करि दबा। तबे कपड़ा टिके फोल्ड करी रखे साइड रखि दबा। एबे आमे गोटे पेस्टिंग पेपर नबा 2 इंची रो। देखंतु 2 इंची रो पेस्टिंग पेपर नबा। आमे मेन कपड़ा ऊपर 1 इंची छाड़ी दबा। छाड़ी देगी आमे डिजाइन करिबा। डिजाइन करिबा पई आमे 5 हाफ 5 अधरो आमे एमती मार्किंग करिबा। पेपर पेस्टिंग आमे फोल्ड कर दबा। फोल्ड कर देले 1 इंची हबो। आमे भली मार्किंग जो करिचे ता ऊपर को हाफ इंच छाड़ी दबा। तळ को हाफ इंच छाड़ी देकी हम पेपर पेस्टिंग एतेकी मात्रा काटी दबा। माने हमरो 5 हाफ नै थिले डिजाइन पई आमे 6 हाफ रो नै जिबा। माने इंची टे अधिक पेपर पेस्टिंग नबा। पेपर पेस्टिंग ए भली आमे खोली दबा। खोली की सेंटर आमे सेंटर मार्किंग ए भली कर दबा स्केल साहाय्य रे। दुई साइड रु दुई पॉइंट लेखा छाड़ी की आमे मार्किंग दुईटी गार पकै दबा। देखंतु वीडियो देखि बुझी पारथिबे। दुई साइड रु ए भली दुई सुतु माने दुई सुतु दुईटी गार लेखा आमे दी आडू टिके टिके छाड़ी की आमे भली मार्किंग करि दबा। एबे अस्त्र कपड़ा नबा। पेपर को प्रेस करी की ता ऊपर आमे प्रेस कर दबा। आ अधिक हाफ इंच लेखा रखी की आ बळका अस्त्र आमे काटी के भली काढी दबा। तापरे दुई आमे अधिक अस्त्र कपड़ा नै थिले ए भली फोल्डिंग करी की चारि साइड जाको सिलाई करि दबा। देखो ए भली रखी देबे। आपण प्रेस करी जदी भलो कथा नले सेमिति भी मेस सिलाई कर देबे जदी हे जिवो। चारि पट जाके भली फोल्ड करि देबे। करी की सिलाई मारि दबा।
ଏବେ ମେନ୍ କପଡ଼ାକୁ ନେବା ମଝିରେ ଏଭଳି ସେଣ୍ଟର ମାର୍କିଂ କରିଦେବା। ଉପରୁ ଆମେ ଏଭଳି ମେନ୍ କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲିକି ମଝି ସେଣ୍ଟର କରିଦେଇକି ଉପରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିଛେ ସେ ଉପରେ ମାର୍କିଂ ଉପରେ ଏମିତି ପେଷ୍ଟିଂ କପଡ଼ାକୁ ରଖିକି ପେଷ୍ଟିଂ ପେପରକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବା। ଏଭଳି ପିନ୍ ମାରିଦେବା 2 ସାଇଡ଼୍, ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି, ସିଲେଇ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ ମାରି ଦେଉଛି 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଗାର ଟାଣିଛେ ସେ ଗାର ଉପରେ ହିଁ ମାର୍କିଂ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ସିଲେଇ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ହେଲା। ସିଲେଇ କରିବା 2ଟି ଗାର, ମଝି ଗାର ଛାଡ଼ିଦେବା, 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗାର କରିବା। ଗାର ଉପରେ ହିଁ ସିଲେଇ କରି କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ପାଦ ଏମିତି ଉଠେଇ ଦେବେ, ଉଠେଇକି ଆଉ ଥରେ ଏଭଳି ସିଲେଇ କରି କରି ନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏଭଳି କର୍ଣ୍ଣରରେ ରଖିଦେବେ, କର୍ଣ୍ଣର ରଖି ସିଲେଇ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଛି ଏଭଳି। ଆମେ ଏଭଳି ଟିକେ କାଟିଦେବା। ପ୍ରଥମେ କଇଁଚି କାଟିବାକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ। କାଟିଲା ପରେ ମଝିରେ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଏଭଳି ଟିକେ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣର ଟିକେ କାଟିଦେବା। କଣ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟିବାକୁ ଭିତର ପଟକୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଏମିତି ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିଦେବା। ଭିତର ପଟକୁ ଏଭଳିକି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିନିସିଂ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଇରନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ହେବ, ନହେଲେ ଏଭଳି ବି ସାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଯେମିତି ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫିନିସିଂ ସିଲେଇ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ରଖିଦେବେ ମେସିନ୍ ପାଦ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଲେଇ କରିବେ। ପୁରା ଦାଡ଼େ ଦାଡ଼େ ସିଲେଇ କରିବେ। ବାହାରକୁ ବି ସିଲେଇ କରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି। କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ରଖିକି ସିଲେଇ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଥରେ ସିଲେଇ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେଇ କରିଦେଲି। ଏବେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାଳି ନେବା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଳି କି ମାଳି ନେବା। এই ମାଳିରେ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ଏପଟକୁ ଆମେ ରଖିଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଚକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗାର ଦେବା। ଉପରକୁ ଟିକେ ସେମିତି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗାର ଦେବା। 1/2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ମାଳି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ମୁଁ ସୂତା 4 ବସ୍ତ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଡବଲରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଲଗେଇଛି, 4 ବସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପେଷ୍ଟିଂ ପେପର ନେଇଛେ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ହୋଲ୍ ମାନେ କପଡ଼ା ଟିକେ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ମାଳି ନେବା। ମାଳି ପରେ ଆଉ ଥରେ କପଡ଼ାକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ କପଡ଼ା ନେଇଯିବା। ଏଭଳି 2 ଥର ଲେଖା ରିପିଟ୍ କରିଦେବା। କଲା ପରେ ଆମେ ଲକ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଭଳି 2ଟି ଲେଖା ମାଳି ନେଇକି ଡେକୋରେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋତି ମାଳି ନେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ 2ଟା ଲେଖା ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏଭଳିଆ ଫିନିସିଂ କାମ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଲକ୍ କରିଦେବା। ଲକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏପଟକୁ ସୂତା ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟକୁ ଆମେ ଆଣିଦେବା। ଭିତର ପଟକୁ ଆଣିବା, ଯେମିତି ସିଲେଇଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବନି ଆଉ କାମ ବି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ବାହାର ପଟ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଭିତର ପଟ ବି କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଭଳି କରିକି ଆଉ ଥରେ ଲକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଉଛି, ଭିତର ପଟୁ ନେଉଛି, ସୂତା ବାହାରକୁ ନ ଦେଖାଗଲା ଭଳି ଆପଣ ସେଇଭଳି କରିଦେବା। ସବୁଯାକ ମାଳି ଆମେ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେମିଂ ବି 2 ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ବାହାର ପଟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମୋତି ମାଳି ନେଇପାରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମୋର 2ଟି ଯାକ ହାତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡିଜାଇନ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।